लगला इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट मूवमेंट ब्रैकेट लिखो मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन spin and orbital motion of the valency electron due to the spin and orbital motion of the valency electron. এটা গোটে रीजन पड़े. What is the reason of the Zeeman effect in external field? External field टा weak हुए, internal field टा high हुए Zeeman effect. Why? ना कहीं की ता कारण है ना spin और orbital motion valence electron नो spin और orbital motion टा सेठी act करे. देखो when the strength of external field B vector when the strength of external field B vector is increased when the strength of external field B vector is increased comma the separation between Zeeman components the separation between Zeeman components increases until they become greater than the separation between multiplet PLET multiplet PLET multiplet fine structure components multiplet fine structure components full stop. The anomalous Zeeman pattern 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 the anomalous Zeeman pattern then changes over to like a normal Zeeman spectra pattern like a normal Zeeman pattern PATTERN Zeeman pattern full stop. This phenomenon is known as Paschen Back effect. बहुत इजी अच्छी ये जो तीन टा लाइन जो लिखल ये देखाओ फास्ट पॉइंट है ये देख समस्त देख फास्ट पॉइंट तुमको जानापी हम व्हाट इज नॉर्मल Zeeman इफेक्ट व्हाट इज एनोमलस Zeeman इफेक्ट. सो गोटे पॉइंट मन रखियो जे नॉर्मल एस केते हुए 0 हुए किंतु आमर स्पिन कोनटा एग्जिस्ट कर एनोमलस रे स्पिन अच्छी. सो फास्ट पॉइंट से कहूँ जे पास्केन बैक इफेक्ट कौन ना एनोमलसटा हम Zeeman नॉर्मल हम गोटे पॉइंट मन रख पास्केन बैक माने कौन बैक माने होची से पुणी फेरी आसे अम्लान लाइफ है एनोमलसटा फेरी आसला नॉर्मल हो गला ना कौन मन है पास्केन बैक माने होची पड़े माने सी एनोमलस हो जाइतिला एबे सी कोन हो नॉर्मल को पड़े आसे हला एनोमलस माने तार स्पिन स्टेट एग्जिस्ट करिवो नॉर्मल कोन हो स्पिन एग्जिस्ट करिवो नै 0 हला तो सी कहूची काहे कि स्पिन एग्जिस्ट करे
स्पिन ऑर्बिटल मोशन पाई एनोमलस जीमान इफेक्ट कौन हुए ना वीक मैग्नेटिक फील्ड एक्जिस्ट करे एक्सटर्नल वीक फील्ड एक्जिस्ट करे गोटे एक्सटर्नल था गोटे इंटरनल था एनोमलस रे इंटरनल हाई एक्सटर्नल टा फोकस तो नॉइज कैंसलिंग मोड टा कर दे ऑन नॉइज कैंसल मोड हुए नहीं ब्लूटूथ रे हला तो हला ना जो आमर एनोमलस जीमान इफेक्ट अच्छे तार दीटा मैग्नेटिक फील्ड गोटे अच्छे एक्सटर्नल आ गोटे इंटरनल मो इंटरनल फील्ड बहुत स्ट्रांग मोर एक्सटर्नल फील्ड होची वीक एबे मु कोन करबी एक्सटर्नल फील्ड टाको इंक्रीज करबी सेकंड पॉइंट हला एक्सटर्नल फील्ड को मु इंक्रीज करबी जदि मु इंक्रीज करची एक्सटर्नल फील्ड ताहले एनोमलस ता जीमान नॉर्मल को बढ़े एनोमल इंटरनल माने जेटा एग्जिस्ट करची ता भीतर जेटा स्पिन आ ऑर्बिटल मोशन में होची बुझा पला तो एटा को कोन कहजे पास्कन बैक इफेक्ट भाई बुझिबालो कौन बुझे सीधा कौन बुझलु पास्कन बैक रे कौन हुए कहलो ध्यान तो कर एठी नहीं क्लास में तुम ये सातटा पिला अच्छे गोटे भल से बुझे आ गोटे कहीं भल नहीं लगे कहीं छाड़ी के पड़े मूड भल नहीं एनोमलस तो नॉर्मल को पड़े जो सब रिटर्न बैक कर पास्कन बैक इफेक्ट हम तर पुणी तो बुझलु एनोमलस तेरे एनोमलस ये नॉर्मल छाड़ी पड़े है तबे एनोमलस नॉर्मल हो जाए देले तोर पास्कन बैक इफेक्ट हम पास्कन बैक इफेक्ट हेले तोर स्पिन टा जीरो हम तो जो माइंड रे स्पिन हो तू कहू ना मुंड बिंदु थी तोर एबे जीरो हो जीवो तो बुझले एबे बुझ पारो नॉर्मल जीमान इफेक्ट एबे कोन हो पुणी तो फेरी आसो केमिति फेरी आसो ना एनोमलस रे कौन करबो तोर मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेट एते हला मो अछि एक्सटर्नल जिंसटा एबे तोर हाई अछि यदि हाई रहला तबे तू नॉर्मल को फेरीवा में चेष्टा तोर पास्कन बैक इफेक्ट हो मेडिसिन पाठरे ध्यान दियो हला नेक्स्ट लेखो एटा कौन सब स्पिन ऑर्बिट करेक्शन और एटा सब लिख दो देखो व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड बी वेक्टर एबे हमें डेरिवेशन को जीवा हला हमें एटा तार कांसेप्ट बुझे गेले एबे हमें डेरिवेशन को जीवा व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड बी वेक्टर when the external field B vector becomes stronger as compared मोरी मुंड क्लास रे वस्तु ऑनलाइन कोई आसी ऑनलाइन कोई जा ऑनलाइन और वो क्लास चलছে স্যার কইলে কেই নাই পড়ে কেই নাই পড়ে
लगा when the external field B vector becomes stronger as compared with internal fields mu j vector internal mu j vector external B vector internal field mu j vector हाँ full stop the magnetic compiling कपलिंग होगा तारी कपलिंग लिखी लगा the magnetic coupling COUPLING the magnetic coupling between J vector and B vector the magnetic coupling between J vector and B vector exceeds spelling हो जी EXCEEDS exceeds between EXCEED exceeds between exceeds that between L vector and S vector एटी देखो इंटरनल फील्ड रे L आउ S रहइबो इंटरनल रे L आउ S रहइबो एक्सटर्नल रे J वेक्टर रहइबो माने टोटल प्लस B वेक्टर रहइबो बुझी पारला तो से कहिछि कोन यदि हमें इंटरनल अपेक्षा एक्सटर्नल को बढ़ाई दबा ताहले एक्सटर्नल रे कोन कोन रहइबो एक्सटर्नल B थिला आउ J रहइबो माने टोटल इंटरनल L रहइबो S रहइबो यानी ऑर्बिटल और स्पिन दीटा इंटरनल बुझी पालो इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निज भीतर अछि ना आउटसाइड टा कोन हो टोटल B सेही पई से लिखला जे L और S अपेक्षा J और B टा बढ़ी बुझी पालो एबे सो प्रिसिशन ऑफ J वेक्टर अबाउट B वेक्टर लिखो सो precision of J vector and B vector becomes so precision of J vector about B vector लिखो कौन लिख रहा है एंड जारे लिखो J vector about B vector about B vector becomes J vector क्या माने को ऐसे कहूँ जिते जे बीटा एल एस अपेक्षा अधिका हम जे बी माने एक्सटर्नल एल एस माने इंटरनल एल हूँ ऑर्बिटल एस हूँ स्पिन एटा हूँ इंटरनल सो इंटरनल अपेक्षा जो एक्सटर्नल हाई हम ताले जदि जे बी थिला एक्सटर्नल कथा हो जे बी तुम देख जे बी एक्सटर्नल ए दीटा ଏବେ କହୁଛି जे बी वेक्टर को यदि प्रिसिजन नबा आमे प्रिसिजन माने किए अधिका एक्ट करूची कहा ऊपर ताले सेटा कोन हेजो ना जे वेक्टर ही धरा जे बुझी पालो एबे जे बी दीटा देखो थिला एबे जे आ बी भीतर यदि आमे गोटे कंपटीशन करिया प्रिसिजन को भाबो गोटे कंपटीशन है तब जे वेक्टरटा रेडी हाई रहला फुल स्टॉप अंडर दीज conditions the coupling between L vector and S vector the coupling between L vector and S vector is partially broken down and J vector is no longer fixed in magnitude full stop fixed in magnitude देखो एबे हला J वेक्टर प्रिसाइज कला किंतु हमर इंटरनल फील्ड कहा को नहीं ये L और S को L S
मिसिले जे जे हुए नुहे कि ताले से कहूँ यदि यही कंडीशन जोटा कि एक्सटर्नाल आम जेटा अधिका होची से कंडीशन एलएस टा ब्रोकन डाउन हो जे वेक्टरटा मैग्नीट्यूड फिक्स करवा मुश्किल बुझिपार ए जे वेक्टर मैग्नीट्यूड फिक्स करवा मुश्किल फुल स्टॉप एज द एक्सटर्नल फील्ड बी वेक्टर एज द एक्सटर्नल फील्ड बी वेक्टर is further increased as the external field B vector is further increased, L vector and S vector further increased, L vector and S vector start precessing SSIND PRECESSING precessing independently about B vector with quantized components LZ and SZ along field diversion ब्रैकेट लिखो z एक्सिस फुल स्टॉप ये माने कौन कहला देखो जदि हमें फर्दर इंक्रीज करबा बी वेक्टर टाको माने मैग्नेटिक फील्ड टाको इंक्रीज कले कौन हम ना एल वेक्टर और एस वेक्टर जोटा कि इंडिपेंडेंटली मूव करथला से पे कौन करबो कथा एल वेक्टर और एस वेक्टर कौन करबो ना डाइवर्जन जो डायरेक्शन होछ एबा से डायग्राम में हम कोन नथले गोटे डायग्राम थिला एबा तार एक्सिस ता माने प्रिसिजन जो होथला केमिति गोटे डायग्राम थिला तार प्रिसिजन ना जेड एक्सिस केमिति थिला प्रिसिजन का जेड एक्सिस दैट मींस से मूवमेंट करछि केमिति कला एमिति धर प्रिसिजन होछ त ताले एक्सिस का जेड एक्सिस एमिति कन्सिडर करा एल जेड और एक्स कौन कन्सिडर करा एल जेड और एक्स बुझि पाला सेते देखो एडी जो जेड वेक्टर थिला टोटल प्रिसिजन का का पर डिपेंड करता ना एल जेड थिला और एक्स जेड एटा मिसिले तो अब ना जे हैला तो एटा से मिसिबो प्रिसिजन टा एटी डायवर्जन जो डायरेक्शन होउछ हम गाडी हम गोटे नॉट टू रे बोला पर से एमिति रोटेट होउछ ना एमिति जो रोटेट होला स्पिन टा को भाबो स्पिन रोटेशन भाबो माने गोटे एटम टा एमिति स्पिन करू कोन डायरेक्शन में स्पिन करबो बा डायवर्ट होबो जेड डायरेक्शन कोन डायरेक्शन जेड डायरेक्शन तार माने टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट एबे कोन हिजबो ना एल जेड आ एस जेड ऊपर डिपेंड करी hence लिख लो ना hence LZ equal to ML hence LZ equal to ML and SZ equal to SZ equal to MS এটা তো আমি জানি যে equal to এটা জানো তো ফর্মুলা এর পড়াইলা অরবিটাল স্পিন এটাই ছিল সো এটা mz ଆଉ sz উপরে ডিপেন্ড করে তো লেখো ml ର ভ্যালু কত আসলো পড়াইলা
n रो प्लस और माइनस n रो प्लस तेणु एटी लिखि देबो होयर लिखि दियो केवल विथ लिखि दियो with m l रो वैल्यू आसीबो l n minus 1 up to किते आसीबो ना मन आसीबो minus l plus 1 minus सेमिति एटा केते वैल्यू আছে 12 plus 1 वैल्यू आ ms रो वैल्यू केते आसीबो s s minus 1 up to minus s plus 1 ये भी 2s plus 1 वैल्यू या कितना वैल्यू 2s plus 1 एटा कितना वैल्यू 12 plus 1 केमिति हैला 12 plus 1 देखो एटी l एटी भी l l 12 plus 0 गोटे मझे आसी एटा बुझा गला ms equal to s into s minus 1 s minus 2 up to s minus s पर्यंत आसी देखो बाय लार्मस थ्योरम जो माने लार्मस थ्योरम बुझिना आ थरे बुझो बाय लार्मस थ्योरम कॉमा एटा भी उडे तार डेफिनेशन हला बाय लार्मस थ्योरम कॉमा द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ प्रिसिशन the angular velocities of precision of L vector of कोटे शांति नहीं शांति velocities of precision of L vector and S vector about B vector L vector and S vector about B vector are given by the product of B are given by the product of B capital B लिखो product of B and the corresponding ratios of magnetic moments magnetic moments with the angular movement देखो ओमेगा इक्वल टू कौन थिला b एटी मान होगा mu l वेक्टर बाय l वेक्टर थिला इक्वल टू एटा थिला कौन b b by 2l एटा लार्मस प्रेसिशन को मन पड़ुची समझे ओमेगा s केते आसीबो ओमेगा s आसीबो b देखो l रहले l s रहले mu s by mu l हैला mu s by s equal to simply d by 2 so it alarms orbital 2 dash d by 2 हां मुझे देखिए d 2e by 2m जाओ मन रखछ धन्यवाद एमिति बेले बेले भूल लिखले भी मन पड़िबो पिला से पाठ पढ़ते देखिए हमरा तो पाठ पढ़ो हमरा पाठ पढ़ो पढ़ो मोरा मन करती है नहीं प्रश्न करे पाठ पढ़ो सकाळ उठी पढ़ले मन रहइबो ना b 2e by 12 सब केते उठ 8 पे हां हमरा तो 8 बजे उठ 6:30 तो 4 बजे उठ दिन में सोनी गेम खेले माइंड नहीं गेम घंटा खेलो 2 घंटा ठीक है गेम खेलो तबे गेम नहीं ऐसा है माइंड बहुत ये बट एक काम है क्रिकेट है क्रिकेट करते हैं यदि नहीं सिंपल जिनिस यदि कोन जिनिसर अटैचमेंट आसी होची ताको डाइवर्ट करिया पई कोन करबी जानि धर तू
फ्री फायर करछु ना गोटे काम करबो एबे से जे लूडो खेलिबो ना से नहीं खेलिबो हे कोना नहीं ये तो अलग किसी खेल माने चेंजिंग हो मो कहया କଥା ହେଲା चेंजिंग ଭଲ କଥା କଲେ କଥା ବେଲେ କୋଆ ନାହିଁ कोन ଆଜି ମଦ ପିଉଚି ତାକୁ ମଦ ହେବେ ଆକଲ ଭାଇ ମଦ ଭଲ ଯେ ସେ କୋନ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଲା ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା ଏତିକି ମଦରେ ପାଣି ମିଶାଅ ନହେଲେ ମଦ ସେଣ୍ଡ କରି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଅ ପରେ ଏକାଳେ ଉଲ୍ଟା ହେଲା ତେଣୁ କଣ କରିବା କଥା ଯଦି ପୁରା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ହେଲା ଏମିତି ମାଷ୍ଟର ସାର୍ ଯା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ କରେ ଏଇଟା ଗଲା ଦେଖ the energy of each precision ସନ୍ନି ଏଟା ସାରିବା देखो the energy of each precision এটা লিখছো না 2E/2m the energy क्लॉक थावरे आप लोग का नहीं देख the energy of each precision the energy of each precision is equal to the product of the angular velocity and projection angular velocity and projection of the corresponding angular momentum. Precision is equal to the product of the angular velocity and projection of the corresponding angular momentum vector. এটা भी हमें पढ़ी थे corresponding angular momentum vector along the field direction हमें डेल्टा EL पढ़ते हो ना बच्चे डेल्टा EL आगे पढ़ते डेल्टा ES EL का कौन आसलो ना WL by LZ आगे आसला WS SK WL का में जब प्रैक्टिस करते हो डाकरे की प्रैक्टिस करो किसी डाकरे की लेखो અને લેખો તો પટે મોહન ચાલ દેરિયા બાર હા એટી સેટ હા એટી તો মনে মনে যদি এইটি ডাকিও তাহলে নয়েজ ক্যান্সেলিং মোড হবে না ହେଲା ইকুয়াল টু এটা কোন আসলো এটা ভ্যালু পুট করিব LZ ইয়ার ভ্যালু পুট করিব ইকুয়াল টু লেখা এটা সমস্যা ইয়ার ভ্যালু পুট করো LZ লিখিব নিজে লেখো তুমি ହେଲା সেটা কোন আসিব কইলো BE/2m LZ আর ওটা আসিব B2E/m 2m SS এই তো কে কইলা আমরা পাঠ পড়ি পাঠ যদি পড়নি সিম দেব হ্যাঁ যা কইলে বল ହେଲା ଏଟା ସରିଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ କରିବା ହେଲା the sum of these two interaction energies is the mean energy shift delta E from the unperturbated likhi paribo UNPART
you are unperturbated. Perturbated इक्वेशन पर ना स्ट्रोडिंगर ना या कोरे पड़ा नेक्स्ट ईयर को अच्छी perturbated स्ट्रोडिंगर इक्वेशन का अच्छी है unperturbated you are BED unperturbated energy level energy ଏବେ କଣ କରିବ ନା delta E ଟା ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ D ଟା ର ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ delta E equal to delta EL plus delta ES तो एटा যদি प्लस ହେଇଯିବ তাহলে কোন আসিব না দেখো कॉमन टर्म को बाहर कर दो ml plus ms eb by 2m h dot से e s z एटी आपको 2 82 टा रहिबो ना 82 टा सर 2 ms ଏବେ ଆମେ ଲେଖା ଏଟା ସାଗର ଆଉ ବି different ଲେଖା this shift in wave number wave number कोन चले रे mu by equal to 1 by lambda মনে আছে না নাই এটা আছে না এটা মনে আছে ওয়েভ নাম্বার হলো ଥିଲା u by equal to 1 by lambda 1 by lambda টা কোন আছে তাহলে delta E by xc delta E by xc কাহারি মনে নাই মনে আছে তো কোনটার পানি আনি করতে পারে और ये देखो ml यार मूल्य पुट करिबा ml plus 2 ms eb by 2mxc 2mxc s lambda equal to 8 टर्म का कौन कहला l नॉट हम तो लॉजिक यूनिट तो एनर्जी fl को ml लगो प्लस 2ms और ये सुनो और ये s का कोई एटी लिखी थी मैंने सीधा लिखी तो ये सब्स्टिट्यूट yes l नॉट where l नॉट is लेकिन वो where l नॉट equal to et h dot by 2 pi s 2 pi का मतलब 2n boy अपन लिखते 2m xc h का तो भूल गए से कौन कौन से बोलो पूरा एक्सपेरिमेंट लिस्ट लिखी हमारे ये ठीक है b h dot by 2m xc ଏବେ h dot by 2m ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ରଖିବ এটা হচ্ছে ভ্যালু লেখা মানে হলো 10.7 b মাইনাস b টা কোন করবে টেসলা এটা টেসলা ঠিক লেখা হবে এটা b লিখি তারপরে মেনশন করতে যে b হচ্ছে টেসলা এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট ଶୁଣ ଏ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରାୟ ତ ପଚାରେ ସିଫ୍ଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପକେଇବ ଯେ ଏଠି ଦ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ୱେବ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା ଦେଖିବ ଏଠି କିଏରେ ଲେଖି ସବୁ ଗୁଣ ଫାଇନାଲ ଇୟର ନାୟକ ସାର୍ ଦାସ ସାର୍ ହଉ ହଁ ଛାଡ଼ ଲେଖ ଆଉ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ interact energy ଲେଖରେ କଥା ବୋଲ କିଛି ନାହିଁ ୟା ପରେ କିଛି ନାହିଁ କାଇଁ କଥା ବୋଲ it is strong field magnetic interact energy it is strong field magnetic interact energy ignoring spin orbit interaction
ignoring spin orbit interaction at all. Ignoring spin orbit interaction at all. Full stop. It shows that each of the field it shows that shows that each of the field free level is split into एमिति लिखो 2n plus 1 into 2s plus 1 level is split into 2l plus 1 into 2s plus 1 magnetic levels because m subscript l लिखो ml can take ml can take 12 plus 1 values क्लास पे जल्दी मोरी होचंदी सब हां सतरे क्लास एमिति मु लास्ट ग्रुप रे लिखति कहउतली बोधे मेसेज टा ग्रुप रे लिखति तो एमने केही आसु नतले आज दीटा आछन हैला केवल हमर फिफ्थ सेम पेंथस वाला सब एठी सिंक नहले सब बिली 12 plus 1 values and ms can take 2s plus 1 values सल्ला एटा पास्कन बैक इफेक्ट सल्ला